नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी परिवेषण करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 6 तारिख 2024 शुक्रवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा जगतर रानी यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी दशहरा पड़िया अनुगुल रे आजिर नाटक बड़ बेदरदी कला शांत शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी माणियाबंध आठगड़ कटक रे आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी कंतर ढेंकानाल रे आजिर नाटक हाइदर बहु चर्चित नाटक हाइदर। यात्रा ग्रांड महल आज होछि तार प्रथम रजनी जयपुर छतिया जाजपुर रे आजिर नाटक धन तमे भलरे थाओ। यात्रा राजनंदिनी आज होछि तार तृतीय रजनी कंटापाଳ कंकड़ाहाड़ ढेंकानाल आजिर नाटक रही रही आसे अदेखा साथी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी खरसनमाल संबलपुर रे आजिर नाटक सुंदर लागुछि जगा मंदिर। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी करंजिया बाट पलसा मयूरभंज रे आजिर नाटक ठकी देल बंधु हाट मझीरे। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी समलेई चुआ सुवर्णपुर आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। बाघाज्योति लोकनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी पागा कटक रे आजिर नाटक एई मन झुरुछि तते। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी उपरमुंडा संबलपुर रे आजिर नाटक तोर मोर कथा हेबा चुपचाप। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी पोखरीपुर भुवनेश्वर आजिर नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार तृतीय रजनी मुंडुरी बेढ़ा खमार अनुगुल रे आजिर नाटक बादाम बाड़ीर रिक्सावाला। यात्रा जाग्ञसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी सरसरा बणई सुंदरगढ़ आजिर नाटक पांच पति रे मु सती। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी मुरुसुआ केन्दुझर रे आजिर नाटक स्नेह कांगाल। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी नक्सापाली संबलपुर रे आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कुहिका टाटा माइंस जाजपुर आजिर नाटक मारू महाभारत। यात्रा धौली आज होछि तार प्रथम रजनी कंदरा कंकड़ाहाड़ ढेंकानाल आजिर नाटक
କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଉଲୁଣ୍ଡା ସୋନପୁରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବି ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଟୁଲକାନି ଟମକା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହବ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନୂଆଡିହି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସାହାଯ୍ୟପାଲ ବୌଦ୍ଧରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଭୁଲ ହୁଏ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପୀର ବଜାର ଜଗତପୁର କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ମଦନପୁର ଘସିପୁରା କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାୟାମନ। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଦେବବ୍ୟାସ ରାଉରକେଲାରେ। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ କଡ଼ଖମଣ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତା ପରି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ନନ୍ଦରା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଜୟପୁର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ଗୋଳାବନ୍ଧ ହରିଚନ୍ଦନପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିର ଦଶ ନା ସାଥିର ଦଶ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଏକତାଳି ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସିଂହଦ୍ୱାର ମନା ମତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମନା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ରେଙ୍ଗାଲି ବେଢ଼ା ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।